Kitabu cha Waefeso. Tuchikosoma kitabu kya Waefeso. Waefeso mlango wa 4. Waefeso 4. Tutaangalia yake 22. Tusome 22 mpaka 24. Wike 22 Inasema hivi. Kitabu kya Waefeso 4:22 mpaka 24. Egoteba. Mufue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa zamani unaoharibika kwa kusifuata tamaa zenye kutanganya. 23. Na mfanywe wapya katika roho na nia zenu, mkafae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Rusia chingencho cheino cheritangani cha chobo mwanya bantu bwakale obwasariwe ase okobwatia okogani kwobongainereria mokorwe abayia ase emeika na ase ebirengererio mwebo y'omonto moya oyo tongetwe ase omugwekano Nyasaye ase oboronge na ase obochenu bwekene. Baba, katika jina la Yesu Kristo tumekuja mbele yako kwa ajili ya wakati huu ambaye tumepata majaliwa kutoka kiti chako cha enzi tuwe mahali hapa ili tukusikie jinsi unavyotunenea. Neno ambalo nimesoma, naomba Roho wako Mtakatifu Bwana atufungulie. Naomba kila moja anaosikia ujumbe huo Bwana ulete manufaa na kuchengeka ndani ya mioyo yao. Ninakuja kinyume, najua shetani ni muongo, ni mwenye kubadilisha ujumbe, na wakati wako bioni kwa njia hii na hile. Sasa nasimamisha kila zuguli zote za mapepo katika jina la Yesu wa Nazareti, ili hawa wasikizaji wawe na nafasi nzuri ya kukusikia. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen. 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 Biblia ni neno la Mungu. Biblia ni lingana lya Nyasaye. Na nimejaribu kutasama vitabu hapa na pale. Otemire koraligereri vitabu analia. Kuna vitabu vimeandikwa na watu aina mbalimbali. Ebitabu ne binge birikire n'abantu ao. Na vingine ndio vile watoto wanasoma shuleni. Ne binde mbiri abana bagosoma school. Kuna watu waliandika vitabu ya kama ya Kiswahili. Abantu mbali baligete vitabu ya Kiswahili. Bae tulisoma hata shuleni. Ebitu asome tekere tole school. Kiswahili cha muvita. Kwa hiyo nimejaribu kuangalia vitabu kidogo. Igotemire koraligereri vitabu ao. Lakini korende sijaona kitabu ambao kimeandikwa kama Biblia. Tararore gitabu kirikire une Biblia. Biblia ni neno. Biblia ne lingana Ambao tunapolisoma elie karato kolisoma linawai libwato bogima ndani yake. Imeyaye Na tena naboigo lina utajiri libwato bonda mkubwa obotene nkobonene kuliko utajiri wa dunia hii. Wetani obotene nkubwenseye. Na yoyote ambaye amelipata neno Nonde bwensi onyolire linganeli na ameliamini na bwegenire amelikubali, olyancheranire, huyu mtu omuntu oyo gawa anasikia watu wakiwa na pesa ndio wanaitwa milionea. Neba akoigunga abantu bali babwate kibesa na bakoro ku millionaire ne bilionea. Lakini mimi nasema yoyote ambaye amelipokea neno la Mungu Kolende ngotebonde bwensi onyolire lingana lya Nyasaye, yeye ni bilionea. ere ne billionaire. Hallelujah. Wala asifiwe. Wanene sabakwe. Ili ni neno. Eline lingana Na ni Mungu. na Nyasaye Ako ndani ya neno hilo. ore selingana ilime. Sasa hapa Biblia ilianza kutuambia. Ona ige Biblia chaka gototebya. Hao walikuwa ni Wakristo. Aba balenga aba Kristo. Kanisa la Efeso. Ase kanisa ya Efeso. Maana Efeso Asengi nche Efeso ni uzuri no buya ama upendo. ose Tafasiri ya hilo jina ogoncholeria kwelingana eli Efeso no buya
Ya, hawa ndugu ni watu waliokoka. abantu aba b'Efeso batolegete Ni watu ambao walikuwa wenye dhambi. abantu bali wetase ebibe Hata walikuwa wanaabudu masanamu. bali kwa gusasima emewekano Hata wajawe walikuweko. nonyina abarogi mbalengo Waisi, abaibi walevi, abatindu watu aina zote. bantu b'ekingencho kyonsi Lakini walipolisikia neno, kolendekele baligwete lingana wakaliamini, bakaliyegena neno likawageuza. lingana likabaonchora Walipolikubali, kera balyanchiranete wakasamewa bakaberwa makosa yao. amamo chabo Watu hawa abantu aba wakaendelea bakagenderera kumjua Mungu. komumanya Nyasaye Lakini hapa kolenda iga Biblia inawaambia, Biblia ekobatebya kwa sababu mumeokoka, sengencho mwatolekire kuna mambo amangana naro mnastahili mubwenerete kujua, mumanye muyafanye, muyakole muyatoe. munyarusyo Wanaambiwa hivi, bagotebiwe iga mufue. murusie Halo, haleluya ose mwabolie halo kufua no kurusia. okorusia Ya, kali okwabuli. okorusia okay Okwabuli umadrige ndege ngao. Okurusia. korusia Mufue. murusie Mtu akikwambia fua, fua nguo, mantara tayurusi chianga ukifua nguo owo chirusia utabaki na nguo, otigaro ne chianga utabaki na nini? otigara getirianda Sema, otigara kole naki utabaki na nini? getirianda Kwa mfano, mubwekano hapa kuna watu wanapenda kuoga. bantu mbara banje tewesibi Kuoga mwili. Hebu nione mikono. bantu mbara banje ta maji ose no yenda Kama unaoga mkono. nyako wesibi Nauliza, onkoboliga unapooga kero wesibia unaoga na nguo? okwesibi ne chianga Unafanya nini? owo chirusia Unafanya nini? nkiogokora Na ukikuta mtu anaoga na nguo, okonya muntu obegete suti chianga chionsi chingi mawesibi nacho ate? Okay. Mtu mwenye kuoga lazima afanye nini? oyo gwesibi goika koreki harusi chianga Atoe nguo. harusi Na hapa Biblia inatumia neno fua. ne Biblia gotumeka lingana elio korusia Fua. rusia Mfue. Waliambiwa wafue nini? nkibatebetiwe barusie Na muko na Biblia? mole ne Biblia Wangapi wako na Biblia? wali ne Biblia Hapana, nipatie mkono wa question mark. Kama una Biblia mkono. wate Biblia imo kyo kaboko yona ali batabuga ati imo kyo kaboko yona Miamona. Walimu manye toka soma imo kyo kaboko igoro. Kama unajua kusoma, umetoka kusoma kwa kaboko igoro. Kama hamjui tunaweza kufungua ile sura inaitwa Kumbaro. Anya mama itena to ko igoro Kumbaro yo kusomia bantu abagoto. Lina bantu bamanya basoma. Kuwa na Biblia. Kabe ne Biblia. Genda gore Biblia. Anya muntu ko gore suti. Biblia lende. Gore Biblia nelingana lya Nyasaye. Biblia atebire Rusia. Waliambiwa wafue nini? Inkibatebetiwe barusie. Yaani hapa Biblia inaongeza neno kubwa, inasema habari. Chingencho. Habari ya mwenendo. Chingencho chaino. Habari. Fueni habari. Rusia chingencho chaino chelitangani. Yes. Alafu kuruabo akaanza kuelezea hiyo habari ya mwenendo. Ochaka gukwanira bono chingenche echi chelitangani. Anasisema hivi. Ochikwana iga.
Yani sinaitwa habari za mwenendo wa kwanza. Echikoro kwa chingencho chieli tangani. Utu wa samani. Obo mwanya banto bwakale. Alafu unaambiwa hivi. Watebi waiga. Ulioharibika. Obu asariwe. Wakusifuata tamaa zenye kutanganya. Asoko bwatia okogani kubongainereria. Utu wa samani. Obo mwanya banto bwakale. Ndio una maneno. Na bubo bwateme chando. Maana sisi sote tuliishi hapo. Ekiagera ntutwensi ntuwamenye tabu. Tulikaa hapo. Na tuwamenyete. Kwa hivyo hakuna mtu Muntu tayo ambaye hakutembea hiyo barabara. Utatarete palejo. Kwa sababu tulitembea hapo. Ekiagera tuatareto. Ndio tulihitaji Yesu. Na kitu aganere tigu Yesu. Ndio maana ulihitaji Yesu. Na kigako era kwa aganere onyore Yesu. Ukimpokea Yesu. Wako monyora Yesu. Sasa Yesu mwenyewe. Yesu monyene. Nomo wateria mawadanga Yesu wakeranda. Aukoranda. Aukoranda. Yesu agukoranda. Kolende rago tebaiga. Yesu kalala wasole. Agakogosia gosogo samnyorana. Ile tabia. Elinde mbweli yao. Iondoke. Edu asole. Basi hao waliambiwa. Bono igo bagatebiwa. Fua. Rusia. Habari ya mwenendo wenu wa kwanza. Chingencho chenu cheli tangani. Utu wa samani. Omwanya bantu bwakale. Ambao ulikuwa umeharibika. Obwo bwasariwe. Utu wa samani. Omwanya bantu bwakale. Tuliharibiwa na shetani. Etwasaretiwe na Saitani. Mungu alituumba vizuri. Nyasaga totonga bia. Shetani akaingia. Saitani agasoa. Akatuharibu. Agatosalia. Ndio maana na kigekogera ameharibu wake kwa waume. Ausalia basacha na bakungu. Wasichana kwa wafurana. Abaiseka saba mura. Hata wafalme wameharibika. Nonye nabaruoti basaliwe. Wao wanaitwa marais. Abo bakoro kwa chief president. Wachumbe. Aba bunge. Hata mnaita sijui maseneta. Nonye nabaseneta bonsi. Au mnaita sijui MCA. Nokora kaba MCA. Kama hakuna Yesu ndani. Onye Yesu tayo. Wameharibika. Basarikire. Hallelujah. Watu wanatanganyika ati mtu akisoma sana. Abantu bakaire tumuntu akasoma mono. Ati masomo itabadilisha mtu. Osenge kinge ngechenchi omuntu masoma. Na mimi nasema ra. Na chengo taba yaya. Masomo wesi kusaa mtu mara ya pili. Amasomo takoiboro omuntu eliakabere. Haleluya. Neno tura Mungu lingana lya Nyasaye lyoka ndilo lina uwezo na lilire nokobua kumsaa mtu mara ya pili komoiboro omuntu eliakabere. Kwa hivyo aseigo hawa waliposaliwa mara ya pili abekere baibole tu eliakabere ili waliambiwa ili safari yao endelee vizuri linde bagendelera orogendo bia fua utu wa samani rusi obumwanya bantu bwakale. Maana utu wa samani ekero omwanya bantu bwakale ni adui no mobisa. Hata ukikumbuka mambo ulikuwa ukifanya zamani oise koinyura mangana kware gokora kale. Wangai wako hapo walilewa kabla kuokoka. Bali nga bagatindire konyora bataratoleka. Abalebi bali bakale tali babo. Si aibu. Tali obosoko watebangu akanyule. Nione mikono vizuri bwana. Maboko igoronya wakanyule. Waja nikuulize. Tianko boli. Nani alikuwa anakuambia enda lewa? Ngoleko watenga bona genda tinda. Ngoleko gotomo chikonyu. Nani? Ingo. Nani alikutuma? Ngoleko gotoma. Okay, nani alikufundisha? Ningo kwegereti. Okay, sio wewe peke yako. Ile utu wa samani omuntu oli okale alisumbuliwa na shetani. Igachande tu na Saitani. Nataka kuambia shetani yako na nguvu. Ngutaitengo te shetani abate chinguru kwa mtu. Aso omuntu. Anaharibu mtu. Igagosali omuntu. Nilisoma kitabu moja. Asomete kitabu ekemo. Kia mtu mwingine aliandika. Omuntu getaligete. Na mimi nikakisoma. Era kagesoma. Kilisema hivi. Kiaragote baiga. Shetani Saitani hatumii mtu taligo tumeko omuntu kama hajamuharibu. Onye taramusalia. Hallelujah. Lazima haribu huyu mtu. Wekasali omuntu oyo ndiye amtumie. Elinda amanye kumutumika. Aliharibu mawazo ya wanaume. Agasalie birengale bya basacha. Mawazo ya wanawake. Abirengale bya bakungu. Bikaribika. Bigasareka. Sasa kwa vile aliharibu. Sengincha saretie. Yeye ndiye alikuambia enda kunywa. Bona akamanya kotebi genda kanyu. Na watu wengine walikuwa kama wili paro ya shetani. Na abantu bande balenge muneguli baro ya shetani.
Walimbeba. Bakamubugulya. Shetani akitaka kulewa, Saitani gataite kutinda. wewe ndio unabeba yeye. Nayo kubuguli Saitani. Ndio unalewa. Kwenda watinda. Niliuliza mtu mmoja Aboleti muntu oyomo. ambaye ni mtu alipenda pombe. Omuntu gete bwanche tamaru sana. Niliuliza yeye. Akamubuli. Je, Ine. unapoenda kukunywa pombe asubuhi, Ekero guchikonywa marugo kubuka mahambia. una mpango gani? Moroberi kyokonyora obwate. Unapanga ukienda huko leo ukunywe mpaka ulewe? Igokoroberi nganko genda ntinde baka inyu baka ntinde. Waliniambia hapana. Agamotebi ngatindi kubanga nchigutinda. Yeye anaenda kukunywa. Akaenda asibe. Lakini kulewa Kolendo gutinda kinatokea. Ekogo chicha. Ndio maana wengine walilewa. Nakia kwa bange kera batindete. Shetani akitaka kuimba alikwambia imba. Shetani kera atagete ko tero gotebi tera. Kuna watu wengine walimba imba hata bila kuambiwa. Ntubuga ati abateri bagatelire batindete. Batatebire na mondo. Osebona. Walevi wengi. Abatindu abange. Abange. Mbali kororana na amache. Amache banganete. Abange. Hata anapoenda ukunywa. Naona kirago chikonywa. Akilewa akikuja hata mfue ikinyesha. Ekere anyule embura netwa. Wengine si walisuia maji barabarani. Abande mbali gutanga mbatangete megoko para. Naye kweli alikubali aende kunywa kuzuia maji. Okolenge kera chite konywa roberete tigangende ntinde nje ntanga amache. Ugo 10 orolire nonye nabantu basomete lakini bagotinda aikwanya kwa muntu osomete utindete musacha utindete era no mwalimu lakini ekera anyure aja awe chera kolende tali ekene einere nchera twatarete abantu aba Efeso na batarete igo Sababu ule utu ulikuwa umeharibiwa. asenge ncho mwanya abantu boli bwasarekenete Hata akili karibika. ebirengere bigasareka Lakini sasa wameambiwa. kolende bono Kwa batebiwe sababu asenge ncho umempata Yesu. bamonyolire Yesu Rusia bono bumwanya abantu obu chingenche cha serie tali ya Yesu Hili ndio dini neo safari yako. safari yao Unajua kama mtu ameokoka, onyo muntu otolekire lazima ujue. weika omanye Maana hapo napoendelea kuongea, ekera ndete gukwanera tutazungumza tuone wokovu ni nini. ntoligererio gotole kangi halo Kwa hiyo kufua ase gokurusia ni jambo la kwanza. nelingana litangani Mtu kama ampata Yesu, onyo muntu omonyolire Yesu lazima afue. weikarusia Sababu huwezi kufaa Yesu asenge nchito kwebo Yesu pamoja na ile mtu ya kale. amo no muntu oliokale Ule mtu wa kale ni adui. omuntu oliokale no mubisa Alipenda kutanganya, iga nalete kungainereria alipenda kutukana, analete korama alipenda kiburi. analete ogwetogie no kwimokereri Yaani ni mtu wa kujifanya. no muntu bwo wekora ase chingencho chonse Yesu alipokuja, kolende yesekera achete yeye alisema fua hiyo. nero tebete nga bono Rusia ebyo byonsi Tukiangalia 23 mustari bwa 23 inasema egoteba mukisa kufua kera mwarusirie mufanywe wapya mokoru abaya katika roho asomoika asemeika na nia zenu. nebirengereri byaino. Hello. Nataka kuwauliza ngane tiko babolia wangapi wako hapa wameokoka? balenga batolegete anya wotolegete mukyo kabaka yeri omusani o mumbole lili swali boli wose no tolegete watabire na tolegete atolegete akere chinkobi. Okay, swali la pili.
Iswali lya kabere. Muntu nga yagotoleka. Agotoleka aralia. Enkaro yoka. Ndwata ebiwo turusie amangana ali yorogendo rubiri tangani. Omonto otongirwe n'ekinsemo isato. Ensemo entangani omubere. Ya kabere n'omwika. Ya gatatu ebirengereryo. Kolene ngerese biya. Omonto gabwate amagoro atatu. Uliko abona amagoro y'egari. Isiko n'ekicyuma. Nkie cyuma eliayo. Tuande tairi. Ule tairi. Tuande manu mali. Omonto nabatongire igo. Aye. Nabore igo. Kuna chuma nje. Tairi. Pamoja na tiumu. Omubere. Ebirengereryo. N'omwika. Naboigo. Asamangana ya tatu. Omonto. Nabwate komiti yaye. Nabwate munyakirogo. Aye. Aye bweka. Nobwate secretary. Nobwate treasurer. Kwa hivyo aseigo huyu mtu omonto oyo ako na kamati yake. Nabwate ekamati yaye. Chairman, omunyakirogo, secretary, omoriki, treasurer. omugachi. Wewe tu ayebweka uko na hiyo vitu. Ayebweka. Ndio maana na kiekogera Biblia inasema Biblia goteba mufanywe wapya mokorwe koba abayia katika roho ase omwika na nia zenu na ase birengereri byaino hata na mili yenu nonyine emebere yaino isafishwe, esibiwe, Mungu awatakaze nyasaba chene ili safari yako elindo orogendo rwao ya wokovu wogotoleka ipate kumfaa Mungu. omuwenere Kwa nyasaye. hivyo mtu Ase omonto lazima goika kama ameokoka onyo otolekire lazima nia yake badilike, goike ebirengere bya byonchoreri roho yake badilike, moikoye bwonchoreri nafsi yake badilike. birengere bya byonchoreri. Halo. Yes. Ili unikamate vizuri. Elindo mbwata boronge. Sionana tunapokuja kanisani. Otenga toche kanisa. Tunakujanga. Tuligoche kanisa. Wewe aye mwili unataka kukura. Omobere notagete koragera. Mwili ndio unataka ugali. Omate ndagera ne yomobere. Ugali si ya roho. Moikato tageti obokima. Yes. Ni ugali, mwili ndio unataka ugali. Omobere no tagete obokima. Mtu akikura vizuri. Omonto kararagera bia. Si anakuwa vizuri. Akoba bia. Kwa hivyo mwili unataka ugali. Omobere igotagete obokima. Nafsi ebirengereryo inapenda nyimbo. Wanchete ogotera. Watu wanaimba. Bantu batera. Hallelujah. Watu wanaimba mpaka wanafurahi. Abantu batera bagoka. Mwili, yani nafsi inachamka. Ebirengereri byaboka. Alafu roho bono moikoyo anahitaji neno la Mungu.
moiko nigo tegete ringana rya Nyasaye. Amen. Weke bintu ebi byonsi bitatu bibalansiwe. Kolenda omubere gwikwaka kwe erinde toimoka igoro. Kolenda abantu bande omubere noro kubara mubere noro maetekere gento neno la Mungu lingana rya Nyasaye iko kidogo sana. nigo lile lisinini asebale. Katika hali hiyo Ase awo mtu anaokoka. omonto otoleka. Nimekuambia lazima nia yako ibadilike Nago tebiri weke birengereri byawo byoncholeri. katika jina la Yesu. Ase rieta rya Yesu. Roho yako Omoiko isafishwe osibiwe ili Mungu wako akae ndani, erinde Nyasaye amenye ime. na nafsi yako isafishwe. Birengere byawo bisibiwe. Katika hali hiyo Asa yigo hapa ndipo Biblia inasema nabu no Biblia goteba huyu mtu omonto oyo afanywe upya. akorwe koba omoyia Ni kusema na kwa goteba lazima mabadiliko oika ogwoncholeria kuwepo. kobao Maana mtu kama ameokoka, ekero nyomonto otolekire. unajua watu wengine wanauliza mtu ameokoka anaokoka na sasa tukisema hapa tumeokoka watu wanaanza kutucheka. No matenga na utawata twatolekira abantu baseke. Maana anakuangalia Ekera ukoligereria jinsi ulivyokuwa, unakuwa renge anakujua jinsi umekuwa hiyo kijiji. omanye tebuno lekenyo lekyo Kama ulikuwa mweupe ni mweupe, anye koro omorabu no morabu ole haujabadilika paka uligereria onyo tora oncholerie ki anakuuliza uliokoka wapi. oko bolie kieni na kikeringa kiwato olegete. Hello. Yes. Na Biblia inasema nini? Ne Biblia gotebaiga Lazima tujulikane oikatomanyekane kwa matendo yetu. asa makora ito. Lazima matendo ibadilike. Oika makora oncholeria Yale tuliyoyapenda zamani adia twanchite gokora kare yaache, toyatige tumchukue Yesu. tomoimoki Yesu. Maana tumekuwa wapya, Kera twabera baya tumesaliwa twaiboirwe katika jamii ya Mungu, ase enyomba ya Nyasaye na tumekuwa watoto wa Mungu sawa sawa. na twabeira abana ba Nyasaye kegima. Mahali fulani katika kitabu cha, nafikiria ni kitabu cha Wagalatia, Ase kitabu kya Bagalatia kuna mahali imeandikwa hivi, ase narendikirega hata imekuwa, na beiga yabeire nafikiria ni Wakorinto 5:17 ya, hata imekuwa Bakorinto ya kabiri sana 17 batanga kerabe mtu akiwa ndani ya Kristo monto karabe me ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya, obeire getongwa ekeya ya kale yameenda, ya kara itire tazama yote yamekuwa mapya. ono beiro monto moya. Kwa hivyo ndani ya Kristo Ase igo ime ya Kristo kuna mabadiliko makubwa. ama oncholeri nkoro. Yesu ndiye anabadilisha wanaume, Yesu naro onchora abasacha anabadilisha wanawake, onchora abakungu anabadilisha vijana, onchora abasaye watu wanakuwa wapya. banto baba baya. Kwa hivyo kuwa mpya Ase igo kabo moya si jambo lingine talinga nalinde watu wanaweza tengeneza, banto bararosi ila ni kuliamini neno, kolende no kwegenda lingana kulipokea neno kolyancha na lingana kukubali neno. na kuanchira na lingana Neno litakugeuza, lingana ndigyo onchole. Haleluya. hautabaki kama ulivyokuwa, Tofauti buna kwa renge hautabaki jinsi ulivyokuwa. togo tigara buna kwa renge Sasa hata kare tukitembea hapa nje, aigano totara isika maana tumebadilishwa, sengencho twanchoirwe tunatangaza mabadiliko. etokora lyo goncholeria. Amen. Haleluya. Tunatangaza mabadiliko, Etokora lyo ndio goncholeria tunaanza kualika wengine ne twachaka kwaliga ni abande kwamba njooni kwa Yesu. nchwa somo nene Yesu anakupenda. Yesu na wanchete Ambia watu vizuri tebya bantekene ya kwamba hii nchi abatebinga enseye yule aliyeiumba oyo yetongete ametangaza oralirie ataiharibu. nanyesalie. Kwa hivyo kama ataiharibu, Wanyoko yesalia utakuwa wapi? ngajiorabe Kuja kwa Yesu, inchwase Yesu kubali Yesu. mwanche Yesu Hiyo ndio tangazo, okuna kuokoralia inaitwa tangazo yenye uzima. wokoralia wobugima Na wale wanaotangaza hiyo, na bakoralia yo maana wana uzima sengencho mbado n'obugima na barabwo ndani yao, ime yabo wanatumaini
babwata ogosemeria ndani yao. ime yabo Sio watu, tari abantu ingawa tunaonekana hivi, notakorolekana sisi ni mabarozi. intwe n'abateneneriwo saba Mabarozi wakilishi wa mbinguni. abawakilishi baigoro. Unajua leo nikufundishe kitu. Omaterero ngosomie gento Hata ngawa wewe ni mama mjinga. neba koro mongi nokorolekana omuliri Hukusoma. twasomete Mzee hukusoma. mwaka ngwasomete Si watu wanaenda shule wanachukua madigiri. abantu balikwenda baimo kichidigiri Wanaitwa digiri Dr. fulani. alo kichi doctor professor Lakini na wewe leo kulendereraye nataka nikwambie, ntagete nkumanyi kwa sababu umempata Yesu, singi kwa monyolire Yesu umesaliwa mara ya pili, kwa iboiro lya kabere uko na digiri nobwate digiri inaitwa kusaliwa mara ya pili. ekoro ko iborwa elya kabere. Wasomo wanaita born again. Egesonga ekoro kunga oiboiro elya kabere Hiyo haipatikani kwa jua yoyote. kwa iboru wa kabere nkoligo somigu university Hakuna. aseta yo kogotoka Ila inapatikana kwa Yesu. kogotoka se Yesu Na hiyo ni kila mmoja ambaye amemwamini Kristo. nabo kero yo mumwigenire Huyo Kristo wako na hiyo degree. oyo nabwo ate digiri yeye Tena nimejaribu nani natemire kuangalia watu wamesoma, korali abantu basomete hata wengine nimeshiriki matanga yao. abande ubwatanire osoira samatanga abo Nafikiria huyo atanisaidia na anaweza kupongeza hiyo. nabo nkomopongeza Si ulisoma? nsome Si uko na kicheti ya university. Si namna hiyo. bwana Lakini ukikufa kingo kwa hiyo cheti itaenda wapi? akarengo kwa certificate elia ya university ngayochi Hapana, ana siku naye. Haitupi. Lakini sisi korene ntwe tukisa kutoka dunia hii, akere twarure nsi hata tukirara, no torara tunarara na degree yetu. etokorara ne degree ya igoro ya Yesu Tutafuka naye. toboki una ende nero Lakini huyo ambaye amerara na degree ya korendo yo university, okule ne degree yaye hii ya university, eliye university hata siku atakuja kufufuliwa no achakobokiwa hawezi. teko mokonya teyo Ndio maana tunaimba hivi, na kieko atokotera hiyo nimempata Yesu, na nyolire Yesu hata nikifa ningisago kwa nitaishi pamoja naye. nimbe moyo amanere. Unataka kuimbia hivi? Haleluya. Tuimbe hiyo. Haleluya.